এই হলদিয়া ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଉ 10 ଘର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲୁ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଉ 7 ଘର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଜ ଘନ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜି ଆମେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି କହିଲ 45 ତଳେ କେତେ ଲେଖା ଅଛି 45 ଏଥିରେ ଆମେ ଆକୁ ମିଶେଇବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲ 345 ରେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ତାହେଲେ 5ଟି ରାଣୀ ରଖ ଏଠି 1 2 3 4 5 ତାହେଲେ ରଖିଲ ପୁରା ବକ୍ସ ସଜାଡ଼ିକି 1 2 3 4 ରଖି ଦିଅ 1 ତାପରେ 2 3 ତିନୋଟି ରହିଲା 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 ଆମେ ରଖିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଏବେ ମିଶେଇବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦି ସବୁ ଯାକ ଗଣିଲୁ ମା ଏକ ଘରେ କେତେ ହଉଛି ସେ ଗଣିବୁ 2 3 ସବୁ ଯାକ ଏଠି ଗଣି ଦେ ନେଇ ଆସି ଗଣି ଦେ ହାତ ଧର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अच्छा केतोटी अछि 13टी अछि। अच्छा 13टी रु हमें 10टा भाई हम ओडे ब्लू रड नै लेबेनी ए 10टा को रखि दबा आ बाउटे ब्लू रड नै दिबा हम 10टा तो गोटे ब्लू रड होची नै होले एटा ये 13 हलानी ना एकरे दिनी 13। अच्छा देखिलो आर 10 घर कोन एटा ना ताले ब्लू रड टा को हमें 10 घर को नै जिबा 10 घर को नै आसले आंको संगे मिसई दबा ना नहीं ताले आ एठी कते रहिला 3 ताले एठी लिखि दिया 3 एठी लिखि देखो प्रथम रे कते हला 3 हला 3 बळले नहीं हमें एठी आको एक नहीं गले। अच्छा सब जगह गण दे सब मिसई दे 1 भाई कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ହେଲା 11टा नुआ 11टा रु हमें 10टा अलग कर दबा हैं। अच्छा ये 10टा माने केतेटा 10 10 100 नुआ की ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तो ये 100टा को हमें रखी देई की आ पानी हमें एथुर गोटे नै जवानी एथरे 100टा नै की नै गला आ केतेटा बोलिला रड 10टी 10 विशिष्ट केतेटा रड गोटे गोटे सप्तक घर पळे आसले नै आ जगह कोन एटा आकु ता जगह रख दबा ये ता जगह रहि गला आ केते बोलिला 1 हम लिख दियो 1 लिख देलु हां सुनना पिला 1 2 3 4 5 सेटा 6 ताले ये केतेटा अछि 6 ताले एठी लिख दियो 6 ताले 345 रे 268 मिसले केते हला 613 जानि पल्लो